Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Siti Nur Ajija. I am a first semester student of the Midwifery Department at Muhammadiyah Bogoraya University. First of all, I would like to thank Mr. Rudy Haryono who has given me opportunity to take this video midterm exam. In this video, I will explain a little about reading 27 in English book for midwifery student. First, we will discuss considered emergencies. Considered emergencies refer to situations that are deemed urgent or critical, requiring immediate action to prevent harm, damage, or escalation of risk. Example of situation typically classified as emergencies include heart or medical emergencies. Example, heart attacks and stroke. Considered emergencies adalah situasi yang dianggap mendesak atau genting atau bisa disebut dengan situasi darurat, di mana tindakan segera diperlukan untuk mencegah kerusakan, bahaya, atau risiko yang lebih besar. Dalam berbagai konteks, berikut adalah contoh situasi yang biasanya dikategorikan sebagai keadaan darurat, yaitu kesehatan atau medis. Biasanya dicontohkan dengan adanya serangan jantung dan stroke. The next discussion about a woman in labor refers to a woman who is going through the process of childbirth. This involves the stage leading up to the delivery of a baby, characterized by uterine contraction, cervical dilation, and eventually the baby's birth. Jadi, woman in labor ini adalah seorang wanita yang sedang menjalani proses persalinan, yaitu tahap-tahap yang terjadi sebelum melahirkan bayi. Proses ini melibatkan kontraksi rahim yang intens, pembukaan serviks atau leher rahim, dan akhirnya kelahiran bayi. Seorang wanita dalam persalinan biasanya membutuhkan bantuan medis atau dukungan dari tenaga profesional seperti dokter, bidan, untuk memastikan kelancaran dan keselamatan pada proses melahirkan. The next discussion about is hemorrhage. Hemorrhage is medical term referring to excessive bleeding, where blood escapes from blood vessels, either internally within the body or externally outside the body. Hemorrhage can be a dangerous condition if not treated promptly, especially if it leads to significant blood loss. Jadi, hemorrhage ini adalah pendarahan. Pendarahan ini artinya keluarnya darah dari pembuluh darah secara berlebihan, baik di dalam tubuh, disebut dengan internal, maupun di luar tubuh atau eksternal. Hemorrhage ini biasanya menjadi kondisi yang berbahaya jika tidak segera ditangani, terutama jika menyebabkan kehilangan darah yang signifikan. Hemorrhage ini adalah keadaan darurat medis yang memerlukan perhatian segera untuk mencegah komplikasi serius seperti shock atau kematian. The next discussion about asepsis. Asepsis is a procedure or practice used to prevent bacteria or virus from entering the body, employing technique to reduce the risk of contamination. Aseptic techniques are essential in medical and healthcare settings to ensure that wounds, surgical sites, and medical instruments remain free from harmful microorganisms. Jadi, asepsis adalah prosedur atau praktik yang digunakan untuk mencegah bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh dengan menggunakan teknik yang mengurangi resiko kontaminasi. Teknik aseptik sangat penting di bidang medis dan kesehatan untuk memastikan bahwa luka, area bedah, dan alat medis tetap bebas dari mikroorganisme yang berbahaya. The next discussion about chilling. Chilling refers to the sensation of shivering, often as a response to fever or infection, such as in cases of flu or pneumonia. It occurs when the body tries to raise its temperature to fight off an infection. The next discussion about chilling. Chilling refers to the sensation of shivering, often as a response to fever or infection, such as in cases of flu or pneumonia. It occurs when the body tries to raise its temperature to fight off an infection or maintain a stable body temperature in both conditions. Jadi,
Chilling ini merupakan suatu kondisi di mana badan kita menggigil, seringkali merupakan respon tubuh terhadap kondisi yang menyebabkan demam atau infeksi, seperti flu atau pneumonia. Menggigil terjadi saat tubuh mencoba meningkatkan suhu untuk melawan infeksi atau untuk menjaga suhu tubuh yang stabil dalam cuaca dingin. The next discussion about respiratory distress. Respiratory distress refers to a serious condition where a person experiences difficulty breathing caused by various factors such as respiratory infection, lung disease, or allergic reaction. Symptoms include shortness of breath, rapid shallow breathing, and sometimes cyanosis or bluish skin due to lack of oxygen. Respiratory distress ini adalah kondisi medis di mana seseorang mengalami kesulitan bernapas yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi saluran pernapasan, penyakit paru-paru, atau reaksi alergi. Gejalanya meliputi sesak napas, pernapasan cepat atau dangkal, dan kadang-kadang kulit kebiruan karena kurangnya oksigen. Nah, kedua kondisi ini dapat saling terkait dalam situasi medis tertentu, seperti pada infeksi saluran pernapasan berat, misalnya pneumonia atau flu berat, di mana pasien dapat mengalami chilling atau menggigil karena demam, dan respiratory distress atau kesulitan bernafas karena infeksi atau peradangan pada paru-paru. Jika keduanya terjadi bersamaan, itu bisa menunjukkan masalah kesehatan yang serius yang memerlukan perhatian medis segera. After discussing difficult words, next we will discuss the important points in reading 27. The first point regarding emergency delivery. Emergency deliveries can happen at home or other location outside of a hospital. A delivery at home is considered an emergency when it is unplanned or unexpected. If possible, the mother should be transported to the nearest hospital or care facility. However, if the birth is imminent, transport should not be attempted, and the delivery should be handled by the most skilled person present. Next, the key points 2 regarding important consideration. Privacy. The mother should be shielded from bystanders to ensure privacy and maintains aseptic condition. Clean environment. The delivery should take place on a clean surface, using whatever clean materials are available. Towels, blankets, or clothing turned inside out. Infection prevention measures should be taken to prevent infection in both the mother from hemorrhage and the newborn from chilling, respiratory distress, and infection. Skill assistance, the midwife, if present, should remain calm and competent, reassuring the mother and ensuring her safety during the delivery. Warmth and clean lines. A warm environment is essential, and washing hands with clean water or soap is important if available. Next, discussion about key points 3 regarding necessary equipment. If a delivery pack is available, it should include items like a bulb syringe, cord clamp, scissors, towels, blankets, baby clothes, diapers, and antiseptic solution. If some items are not available, substitutes should be used, such as a clean cloth for wiping the baby's face or new shoestrings to tie the umbilical cord. In the absence of proper cutting tools, the cord can be left intact and the placenta wrapped in a blanket with the baby. From the presentation of the material above, it can be concluded that reading 27 is about emergency deliveries. Discuss the procedure and consideration involved in delivering a baby outside of a hospital, such as at home or in a non-medical setting. Emergency deliveries outside of medical facilities require careful planning and attention to hygiene, warmth,
and support. The presence of a skilled midwife or attendant is critical to ensure the safety of both the mother and the baby. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya Reading 27 Emergency Deliveries atau bacaan 27 tentang persalinan darurat ini membahas prosedur dan pertimbangan dalam melakukan persalinan di luar rumah sakit seperti di rumah atau di tempat non-medis. Persalinan darurat di luar fasilitas kesehatan memerlukan perencanaan yang matang dan perhatian terhadap higienitas atau kebersihan, lalu kehangatan, serta didukung dengan adanya keterampilan atau kehadiran sang bidan. Karena itu menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keselamatan ibu dan bayinya. Ini adalah gambar dari salah satu contoh persalinan darurat yang sangat membutuhkan pertolongan pertama karena sangat membahayakan nyawa ibu dan bayinya. Alhamdulillah, my explanation regarding Reading 27 in this video has been complete. Thank you for your attention. Sorry if there are any mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.